सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, मेरा कल भी यही सवाल था, क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने सवाल किया, मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है? आम तौर पर मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोड में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? जब ट्रायल मुकम्मल होता है तो क्या कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी हैं। ऐसा नहीं होता, महज मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में सिर्फ एक सादा कागज़ पर लिख दिया जाए मुल्जिम कसूरवार है या फिर बेकसूर। आप 9 मई के मुकदमात से हटकर माजी के मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले की कुछ मिसालें पेश करें। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, जज एडवोकेट जनरल हल्फ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। सुप्रीम कोर्ट इस समात पर हर केस का इनफरादी हैसियत से जायजा नहीं ले सकती। आर्टिकल 184 की शिक 3 का केस अदालत के सामने नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को चीनी साल नौ के त्यौहार के मौके पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। खत्म पाकिस्तान और चीन के माबैन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा। सदर आसिफ अली जरदारी ने लिखा, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हमायत जारी रखेगा। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार तस्वीराती ताउन की शराकत दारी है। चीन ने साल 2024 में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त की। सदर मुमलिकत ने खत्म पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार और मुसलसल बढ़ती हुई दोस्ती को सराहा। सदर शी जिनपिंग की सेहत, चीनी अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमत संजीदा होती तो हमारे तहरीरी मुतालिबात का जवाब देती। हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो गौर करते। हुकूमती कमेटी ने मुज़ाकरात में ताख़ीर से काम लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारे ऊपर सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में पहल की। जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे का हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती थी, ना मसाइल का हल। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। जरताज गुल बोली, हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हुकूमत ने कमजोरी समझ लिया। मुज़ाकरात से 3 दिन पहले हामिद रजा के घर पर हमला करवाया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करते ही ग्रैंड अलायंस का मिशन शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अगले लाहे अमल के लिए असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा की कमेटी बना दी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के साथ जो चीज़ें हुई हैं वो मौलाना को बताएं। मुसल्लत की गई हुकूमत बानी पीटीआई से अलहदगी में मुलाकात भी ना करवा सकी। हमारा वक्त कीमती है, अब आवाम के पास जाएंगे। रहनुमा जेयूआई कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीटीआई से राबते बहाल होना दोनों जमातों के दरमियान सीज़ फायर है। माहौल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। पारा चनार में भेजी गई अशियाएं खुरनोश कम पड़ गईं। इलाके में सब्जियों, फलों और दिगर अशिया की किल्लत बरकरार। मुकामी रिहायशी आटा और घी की तलाश के लिए दरबदर फिरने लगे। 3 माह बाद सिर्फ 5 टैंकर्स पेट्रोल और डीजल भेजा गया। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। जरगा मेंबरान ने हंगू में खड़े 2 दर्जन से ज्यादा पेट्रोल और डीजल के टैंकर फौरी तौर पर पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दे दी। सरकारी जराये के मुताबिक टल से पारा चनार की तरफ गाड़ियों पर मुश्तमिल एक और काफिले की रवानगी मुतवक्के। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया, शहर भर के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन या बच्चे भिखारी मौजूद न हो। आईनी बेंच में ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डीआईजी ट्रैफिक को हिदायत की, ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भिखारी, ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन और बच्चे शहरियों को परेशान करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस का साउथ जोन में भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 28 रोज के दौरान मुख्तलिफ मकामात से 42 पेशावर भिखारी गिरफ्तार, 17 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली से तबाही और नुकसानात हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में पाकिस्तान मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब।
کہا پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں ہوتا ہے، متعدد سیلاب متاثرین کو گھر دے دیے، مزید متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر جاری ہے، موسمیاتی تبدیلی میں کمی کے لیے شجرکاری ضروری ہے، ماحول دوست توانائی کا فروغ ہماری ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سدباب کے لیے اقدامات، پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ، صوبے میں کمرشل، رہائشی اور زرعی زمینوں کی زوننگ کی جائے گی، اراضی کے غیر قانونی استعمال کو روکنے کے لیے وائلیشن ٹریکنگ میکانزم بنایا جائے گا، ڈسٹرکٹ ڈیجیٹل وال کے ذریعے اراضی کے غلط استعمال کی نشاندہی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہاؤسنگ سیکٹر کی زیر التوا درخواستوں پر فوری طور پر نمٹانے کا حکم، لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے روزانہ تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز نے کہا ٹاؤن پلاننگ مستحکم مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے، ناقص حکمت عملی کی وجہ سے اربن ایریاز میں بے ہنگم غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ ٹرمپ کا وفاقی فنڈنگ روکنے کا فیصلہ چند منٹ بعد ہی معطل، امریکی عدالت صدر ٹرمپ کے فیصلے کے آڑے آ گئی۔ وفاقی عدالت نے کہا ٹرمپ انتظامیہ کے فنڈنگ کے منصوبوں کے کچھ حصے کو عارضی طور پر روک دیا، عدالت معاملے کی جانچ کے لیے مکمل بریفنگ لے گی۔ ادھر ٹرمپ انتظامیہ کا وفاقی ملازمین پر بھی وار، کووڈ کے بعد دفتر نہ آنے والے وفاقی ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ، دفاتر نہ آنے والے ملازمین کو 7 ماہ کی تنخواہ کے ساتھ استعفیٰ دینے کی پیشکش کر دی۔ امریکہ بھر میں غیر قانونی تارکین وطن کی پکڑ دھکڑ میں شدت، امریکی حکام نے 2 روز میں 2300 سے زائد تارکین وطن کو گرفتار کر لیا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے گرفتار افراد میں افغانستان، بولیویا، برازیل، کولمبیا کے شہری شامل ہیں۔ گزشتہ ہفتے 7300 تارکین وطن کو ملک بدر کیا گیا تھا۔ وفاقی گرانٹس روکنے کا مقصد امریکی ٹیکس دہندگان کے ڈالرز بچانا ہے، وائٹ ہاؤس کی وضاحت۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے پہلی پریس بریفنگ میں کہا غیر قانونی پروگرامز کے لیے مزید فنڈنگ نہیں ہوگی، دنیا کو واضح پیغام دے دیا کہ امریکہ غیر قانونی تارکین وطن کو برداشت نہیں کرے گا۔ کینیڈا اور میکسیکو پر 25% ٹیرف کے نفاذ کی حتمی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ مزید بولی پریس بریفنگ روم کے لیے نئی میڈیا شخصیات کو پاسز جاری کریں گے۔ سوشل میڈیا تخلیق کار، آزاد صحافی، پوڈ کاسٹرز پریس بریفنگ میں آ سکیں گے۔ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے منسوخ کیے جانے والے 440 صحافیوں کے پریس پاسز کو بحال کریں گے۔ سینیٹ سے صرف 6 منٹ میں پیکا ایکٹ ترمیمی بل منظور، متنازع بل کو منظوری کے لیے صدر مملکت کے پاس بھجوا دیا گیا۔ ادھر پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست گزار نے پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا، پیکا بل کو سٹیک ہولڈرز اور صحافتی تنظیموں سے مشاورت کے بغیر لایا گیا۔ یہ ایکٹ غیر آئینی اور آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی سرکل میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق سافٹ ویئر کمپنی کے سی ای او سمیت آئی ٹی ہیڈ پر شہری کا ڈیٹا چرانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے ملزمان کے خلاف تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا، ملزمان کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کالا قانون نامنظور، متنازعہ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا ملک گیر احتجاج، ریلیاں اور مظاہرے، پریس کلبز کے سامنے نعرے بازی۔ صدر سی پی این ای ارشاد احمد عارف نے کہا حکومت نے بل یک طرفہ طور پر منظور کیا، ایک بار بھی مشاورت نہیں کی، بنیادی حق سلب کرنے والی قانون سازی دیر پا نہیں ہو سکتی۔ سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عظیم نے 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا، کہا کالے قانون کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ میاں شاہد ندیم نے کہا میڈیا ہمیشہ آزاد رہے گا، کسی کالے قانون کو نہیں مانتے۔ احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں میں سینئر صحافیوں، وکلاء، سول سوسائٹی کے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ فقیر کھوکھر دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کی جائے گی۔ حکومت نے چند روز پہلے ہی فقیر کھوکھر کو لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ بنایا تھا۔ کوئٹہ میں رات گئے بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری، شمالی بلوچستان کے اضلاع شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में मतला बरा आलूद, स्कर्दू, अस्तोर और देवसाई समेत बुलंद मकामात शदीद सर्द हो गए। कागान, नारान, कालाम, मालम जब्बा, बाबूसर टॉप भी सर्दी की लपेट में। रावलपिंडी, अटक, जहनुम, चकवाल में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के मुतवक्के। इस्लामाबाद में पारा 2, कोयटा -1, पिशावर 4, लाहौर 7 और कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने खुश्क मौसम के तूल पकड़ने की पेशगोई कर दी। तिबी माहिरीन का कहना है बारिशें ना होने से वबाई अमराज फैल रहे हैं। पंजाब में बारिशें ना होने से खुश्क साली का खतरा बढ़ गया। स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है और ऑफिस होल्डर्स ने अपने ऑफिसेज़ को ज्वाइन करना होता है, तो प्रॉपर जो है वो गैस की सप्लाई नहीं हो पाती, जिस वजह से उनकी कुकिंग बेकिंग जो है वो बहुत मुतासिर होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आजकल तो गैस आ ही नहीं रही। पहले तो शुक्र था कि खाना वगैरह बन जाता था, अब तो खाना बनता ही नहीं है। नाश्ता किए बगैर ही बच्चे स्कूल बेचारे चले जाते हैं। 2 घंटे का सुबह को टाइम मिलता है, 2 घंटे का शाम को टाइम मिलता है, उसमें भी प्रेशर नहीं आता। गैस का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि अवाम परेशान है। गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल नहीं आ रही। आज सुबह बच्चे बगैर नाश्ते किए स्कूल गए और अगर बाहर से लेके आए तो इतना महंगा नाश्ता है, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? हम गरीब आदमी हैं जनाब। ना सुबह के नाश्ते के लिए गैस मिलती है, ना दोपहर के खाने के लिए, ना रात के खाने के लिए। पता नहीं क्या टाइमिंग है गैस की, क्या है। पंजाब और सिंध में सुई गैस की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। लाहौर से कराची तक शहरी गैस की लोड शेडिंग से परेशान। लोगों के लिए नाश्ते और रात के खाने की तैयारी मुश्किल टास्क बन गया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरियों ने कहा, लगता है हुकूमत का लोगों के मसाइल से कोई वास्ता नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, UN एजेंसी UNRWA को ख़त्म करने से गज़ा में जंग बंदी मुआहिदे को नुकसान पहुँचेगा। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा की किसी भी एजेंसी को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। उधर OIC की कोर ग्रुप की मुनीर अकरम की क़यादत में UN जनरल असम्बली के सदर फिलमोन योंग से मुलाकात। मुनीर अकरम ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के आलमी दिन की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। फिलमोन योंग ने कहा, इस्लामोफोबिया एक अहम आलमी मसला है और इसके खिलाफ मिलकर काम करना होगा।